Time kwana me bali ndo keke jelen kwe me longi keke le bara manjari e jabi hey ntolu me bara hey talent da broke eke a tirin kanari ka Gambian talent promotion every time ko la jibe you know what I'm saying so mba fa la fans will be ko yo watch it out you know what I'm saying Alnimbara Gambian Talent Promotion Alnimbara Allodulala Alibekarandirola Entertainment Alibabelela Niyakono Gambian Talent Promotion Gambian Talent Allakudia Tanye Alinga badia, nunanga badia. Politico, hainangi nenda zilalada. Assalamu alaikum guys, yéen ñi ma sétan fofu nonu ma ngi leen di nuyuwaat ay rekk ba ma di leen fi toogal dama leen doon laajte nag di leen waxal nag te di leen xamal ne kii nga xamante ne mooy Gueye Njoro mi nga xamante ne lekkut naanu defante yéen yu baax rek la xam moom nag moom moo paral ñi nga xamante ne semestre yi nga xamante ne ñoo fi war a ñëw décembre pour def fi seen holidays Gueye Njoro nag daf leen ne bàyyi leen te bu leen sonal seen boppa di dem di yóbbante ay container di fa teg seen bagage ñu ne naa charge lu seer wala ñu ne naa wax ay waxi tey ak ëllëg Gueye Njoro daf ne déedéet moom dafa ñëw ak 80 pounds nga am si lu bëri 80 pounds nga am si dara odu gars yi ni ñu ko waxee am dara la ak Gueye Njoro rek lu bëri ngay am Gueye Njoro nag paral leen nag si seen diaspora special December vacation bii nii bi nga xamante ne nii mooy Gueye Njoro jottali ma service ma di leen ko jottali nag di leen xamal ne nag Gueye Njoro nag yu baax rek la xam te yu baax rek lay defante yéen Gueye Njoro nag moo leen a xamal ne soo la ñëwee fii nii lépp li ngeen amoon Amérique mu ngi leen ko amal fii nii dem leen seeti ko rek mu defante yéen yu baax ndaxte Gueye Njoro dina leen jox saaku maalo bi nga xamante ne nii moom leen gën a xamee si basmati rice saaku maalo bi nga xamante ne nii Gueye Njoro rek moo leen ko amal xam naa foofu yooyu ngeen a dunda te moom itamit yooyu leen amal Gueye Njoro nag ba tey nag di leen amal can drink 24 can drink yi nga xamante ne nii si 80 pounds yooyu noonu ngeen ko mën a am ba tey nag Gueye Njoro di leen wax ne mu ngi leen amal bidon ngi diwlin bu 5 litres bi nga xamante ne loolu yëpp si 80 pounds bi la bokk ba tey it Gueye Njoro mu ne déedéet de supermalt bi nga xamante ne nii 24 bottles la moom moo leen ko amal Gueye Njoro nag di defanteeg yéen yu baax Gueye Njoro ne 80 pounds yi rek ma indil leen si ay saaku maalo indil leen si bidon ngi diwlin indil leen si ay butéeli ndox indil leen si supermalt indil leen si tamit li nga xamante ne mooy carton yi ganaar yëpp ci 80 pounds nga ko am Gueye Njoro nag di leen di leen wax ne ngeen ñëw si moom daw leen gaaw ndaxte boo leen toogee ba bés ba ngeen koo kool dina cher te dina yokku kon nag balaa ngeen a dem foofu noonu muy cher kool leen Gueye Njoro léegi-léegi si number yi muy 00 44 75 95 40 1322 00 44 75 95 40 1322 wala ba tey mun ngeen a xool Gueye Njoro si 00 220 70 9770 00 220 70 9770 ba tey Gueye Njoro ne déedéet ñaari number yooyu ba leen ko koolee amu leen ko mun ngeen koo kool si 00 22 0999 6204 0022 0999 6204 Gueye Njoro nag moo leen doon andil lii Gambian Talents Promotion nag di leen ko dooleel dër di leen joy àdduna ka ban melo lépp ci biir rek si wàll ci Gambian Talents Radio lépp ci biir boo ko déggee nag lépp a ngi ci biir ñaaw loolu mi ci biir ami lépp ci biir dimanche bu jot ci juróomi waxtu ba juróom-benni waxtu dinañ leen indi li nga xamante ne mooy cax ay xaala bologaan ay léeb wàlli aada ak cosaan ak yeneen yoo xamante ne kenn dem seen 5 o'clock ba 6 o'clock dimanche bu jot Gambian Talents ci biir toppale lépp ci biir yéen a ngi ci biir kon nag mbokk yi ko jaaw waxee rek meññanta
Alaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mu kutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato e yuka niye nyato muta koma e yuka woto alga nyama sabo sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka po nyama alka menyantale lamoy ka boale Gambian Talent Promotion Alaji Ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka Alaji Ibrahima mama kotole ka fo dunia mu kutuba julu kuntole ti niye koma muta nyato e yuka niye nyato muta koma e yuka woto alga nyama sabo sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka po nyama alka menyantale lamoy ka boale Gambian Talent Promotion Alaji Ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka Assalamu alaikum wa rahmatullah mbadi jibelal albe dunia tonkon nano dawa daranding alkala menyanta programme ole lamoy kan ka boale nan Gambian Talent TV pa Ousmane Diouf ning Alaji Ibrahima mama koto lebale microphone o koma nka kale nyamen dron lokung alben jibe kan dawa daranding mel kan jibe Facebook albunya bije mbaflal assalamu alaikum Fatmata Jara Kebe nge kontong Aliou Jebel Cissé nge kontong Bareng Sidi Sane nge kontong Ibrahima E Touré nge kontong Ousmane Mane nge kontong cham nge kontong ani melbe kan jibe altol YouTube jibe la alfana balfanal konton na mobe tonal konton olla alkamen nyantal la may kabwali Gambian Talents mba fulali al haklo boendinye kanton lokum fula komanto be man programme soto it's been 3 weeks berin labanta programme kala alhamdulillah amanken sawoti ajo lesiyandinta drong wulatinna man programme keno barintening alaji be hakilo bi janne ning alaji be hakilo balkanne lungolung bi fana programme leta datilale inshallah bari ngal konton ngal tento ngal jeyi alla lamarini makan assalamu alaikum alaji Ibrahima Ba wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e kango be diari ne de konton ngejo ngange kondo ngedo ko nyolu kondo adi la may lalu ni jube lalu alhamdulillah mfana yi ngala tendu nabi jay sallallahu alaihi wasallam nga shabu ni malu jay kome ya ko nyamen do mbe hako bayro hako bo mbe yango dani la bulu na kulungo dal haninga bi amantembe no anyama yole siata bulu mungote bari mbe mvanda ndalala ni toberi mambata kolonkono bulola na meta kolonkono bulola be badala muruje iko ni mum mambata ya muruje kata dukare nkoy muruje alaji nkoy muruje nkoy muruje iko ni mum mambata toberi ni toberi mambata kolonkono bulola bondir lal be badala munem toberiti toberi fana mu totole toli siadale bari tobele katu bula akatu bula la kolon kono doro to toberi is a form of toad totole mo tono ke totolone mbota mala kabanya nkafale mbota ya foku nene hado mole o yo so mbe alaska bar ngawoto foy alaji mbe alaska le konku ba benna nkombita Chinese restaurant to Chinese wala kol ndon tata Chinese restaurant to ngasubo nyinjabe nyinyaaring majibe sayno fango jibe men se fa bala ngaje nyinyari ne ya kuntu mesending nga nene aka test le ko sisewo ka test nyamen nga bulanda ko na diata nga nyimi diata nga do fanata nga nyimi woto fana diata alaji nga santo fele dro nga sayno jibe nga je frog leg ko alimba koko ina lillahi nga bulo lanko kan
wolu nga men be do mo restaurant to amandi anda kono fereng hani nga srimsol menta ani nga sise o menta ani ku ko ngol nga men be do mo femmandi anda kono wolung because of wototo men nga do mo am ko teni so lende ala le kandi ma do abanta tuje kelela ona e bamba so malum fo tobiri lembang wala toto sifa do le bari dal nga toto do mole ala yo wolike toto le do jiata de bedo programme bala tobiri mu ko mu toto le bara na ci falle ba aha alhamdulillah aha yo e ko ni tobiri mambata na kata ni tobiri mambata ko non ko do pulola bondir laal ka badalen kana ko luwolo nga ko hakadane hakadano nga hakadano nakata lundo nga ke tare tata ma hapoda aha alhamdulillah oto je ko fundir to mo bare tay bawe lapta nga be firi ha kandu afudita ndema lo luwolo ha aha man ni gol ga ko kedum man ke ta borot kaw fana moyle de kanang ka kala ton ka tu kedula loku nga kedu nga kata tu kare alhamdulillah Bala danere ay makoy ay to na andiro kenye puru na nyiti karaka nyama wato membe okeno na rumbo ni ara makoy kende ado ani kodo kodo re ta tambudu mena koda de nan ka kutan ka fenta nge nyola nin kodo jama to ga do romba ke no la wato la wala nan nyanda ra danila inshallah alhamdulillah woton be jiberlal kontonna alaji Ousmane Mane duntana mba kontonna Ibrahima Manjang mba kontonna Ibrahima Balde mba fana kontonna Aisha Mande Mori ngi kontong nin lokun tambila ante lebe nyoka ngala Vancouver je ngalo ibe dunna woto le Seku Touré mbe kontonna YouTube jiberlal be kontonna be tentula be jeyla kamuta nomba be shiakan na be lafa kan Aja Silla mbe kontonna Aisha ko hello baba anpa Ousmane. It was fortunate and nice and great meeting you for the first time Aisha nge kontom bake woto alaji nyellem lamoy lalti ane melben jibe kan YouTube alsa la message ol kino le ngal fana to for inshallah baraka bake 2 weeks ago mon programme oke nyin lo kun tambila alaji wo manken sawoti ko fete la fitale no nga programme oke entenite be nyokan wolung wo make ko da ke no la yo le sia da bulu mun ko de nga wala ko man ko ya lo nga me ko aman ke matun sawodi mene aman ke sawodi yo nyin lo kun tambila ji belar alaji mamari ngole ka futu nung ntara o futu dula this time that day mbe nyokam be sewore nyokam alhamdulillah be futu siti dula. So be alay news ya mamfurara na jankote ke alaji. It was nice meeting ila family. Nga bengo ke nyoka nga ban nyoka alhamdulillah. Ngalong ke ninge tu jang ibina listi mu me ole fola jang ka febe mo be tentle be jela wote kala jande. Nga do man din dila drong. Ila vita mem fola o kolan sinum programo bung programo ko. Ngalong ka le pero le sidinga ba fola kombina nye topiko be gara ko pengole te hani. Bakala nyam abe bete alale nga chewo soto je bari mbe men fola doro mba rapulale mani gol ka waka ngake kudo kono ndemu mamole tije mbe chewo idande la doro ka du kawa ko le soto je mai la memna wodo manya ndantela molu melu nata je mbe yambanye nte moto kono la mbai bele tena ka jaye ka duwaye kana chewo idande amba kala o nyale ina tan na mamari ma nyota lungo la wala kudu siti lungo mendo mo mun sabat bawa min chewo da je bake sako meli alon ko kudundi la le jokana sako meli alon ko modo le jokana sako meli alon ko ni wala be tirinja kali an fallo ne ala ya alon defana ya lo odo berdo ala be mbal be jayda mbal tendula alhamdulillah be ala danere ala ma ñiño ci ala amin ya rabbi ala ma kambe ona de la dunia kono amin ya ala rabbi ma ñota be o menke ala ma kulio fanan soto ko nga ñokili ala melu nada kabodula to ka kulundila le jo amin ya rabbi New York mo boda na New York mo boda na do North Carolina family na ta ja Miami
Canada wolbe kulundira le joinata alay sa ite mutuba bolti wo itwa kango moy bakele ha bari be tonya na laban na men na drong nie fenne fo wolun ko gaele le kumbo ye o drone no ya be kumbo en kumbo la nie kumbo competition oke jumale gagneta dun tele gagneta fo tele gagneta nganyo itele gagneta arende men kumbo ni o kumbo de la programa ga to moli e ko kumade ko foye de maberal lo sura ta do malo mo mo ne bani na taw ora baraka ko yo pa yara pa ya kul ba bulo ma ba kamera le dilla ko do mbete je la wala mbete kula dukare kana me programa do mbe ala tendo do mbete wala mo be ala ma ay ala ma ko be ta tele sa ba da men ya har do ne tu reja ya har bi jang nyindo tata kununne to wolbe mo kondon dalete anin jayesta abaraka bake alaji woto nti dum programme o tata ya haro be jata wodo be labana tala wodo be jela be tendula e yam fanyen ni ngata kondoro ke doron do be tamfalale abaraka konna ci no tiato anin sado ko do jam abaraka bake ya foko alaji en sa camera e message o ki YouTube ako greetings everybody. It's good to have you guys back. Interesting programs as always. Aben jibe kan YouTube ako program mo nyata diata mba kontrona Hadi Job ba atefana dunta nanka Hadi Job ifana it was nice meeting you. Ako Salam Baba and Pa Usman. We are watching from Durham. North Carolina. Bidu wundade. Ya bidu wa itele yakate. Aninte aben jibe kan ne menjinte momento atele message yo ki akabe jibe ro ki kan from Durham North Carolina. Woton si dum programme to drong alaji ngawo kele adiata nkae momam fenno moye fo wo to mando banki hakilo bulandi le jannimbe dunna bi programme to ikentek fango karande ku jamala jannimbe programme kela ye nene ika ku kilin nefo iko moya ka lon ku sabal lan la vita ye hakilo bulandi wala ngamira wo ku sabol ngakilingole sabatindi wol kono last week nate fi nata dimbayaje womu kuse wari balti alen dunda la dimba kono nateje e ko moya ka lon ku saballa munen wo ku sabolti ye hakilo blandi melkan la moy ikay ni bulo ni ndemo sintete o simo bulu sinteto bulteto anen nen kolomo adu ya sabo beleke kata dawla mo wodi yebbe mo jodo moye kulundi la juwaena dana da e janta mo ma fana tare wo ya sabo beleke nyot sinate Barni sabo man benon ka kilimoke. Na mandano nyoya. Yinsi mo mandano bulo mandano danyanda talat. Wala mo telefono ti ya alo ibe nyadi kaira doro. Ibadi on wala ku kenyo kana ci kari saba karna ni kardulu kari woro makili. Aka kano talale. Telefono bijan alhamdulillah sai ba ni ka telefono ke ya marije. Woto arabe ko kanti diganale all the time. Sinteto wotidano la wato pour Kenya kama. Anin bulteto wala mo ka ko hin. Ay himbu ka keno luolu ko di man ko ka bo wala ko abuka to kala ka to folale. Ko men ngani be men so do te ngani be o me to ko men ka danyeje. Ndenyi la ko jani la kera. Adu ateo mbalo bala. Ay nafa mingende aliyo lo bare mbafa ndu programo kelale inshallah kala nyingo ndendela de nale ano ngoli tampa inshallah baraka bake alaji ba be kolale na programo do be kala fa sum programo inshallah baraka bake alaji ya foko bo kana janga eti ay tudi na janga tan dimbe tudi ala ifele ya foko reket aliye fo na moyle alaji katu pasin na le drong kuma fodo ringo akatu wole fola ako mo kana jange eti ay suti eti bari tumando ba ateka o katale abuka sone aka katale ay janga yanti ay suti yanti Hadi Job ko Salam Baba and Pa Usman. We are watching from Durham North Carolina. Ismaila Toure ko hello abaraka bake. Fatou Diallo Sow ko thank you, we miss you guys, always educational abaraka bake Fatou Diallo Sow. Melkan juje YouTube mbal konton na mbal tentula alfaransa la message ol kino le mba read lale inshallah. Woto alaji janning nyin lokungo be banna wala jannim be dunna nyin lokungo kono 2 weeks lokum fulam man programme oke
bari labanta programme o men kela ndiyamta sali kuoto salo botala ndiyamta makata lal fana la kuolto woltata le foyi nata sai bengol keta le bendungol keta inshallah wol be fana be bankan ne be nyintembo mento nganna programme o da kumfa damen wolung ibalo kandita baki ye topiki kumari wuli nenyo sabaje gayol kon kana tuje nga murundi nang nga mune kacha no wolung wole mu yemu ne fonu iko kadiningol karandi na kangola sekontol melbe tubabudo yekuma dantam fuji ni d'accord ta doto ni man d'accord doto jiberlal fana dolbe kono i d'accord ta dol man d'accord iko is a waste of time wala abe munen nafala pour que dingol karandi ila kangola dole wo nyininka yete ko abolo foy ka jele ka bulo ko si wolun kay malom fo yella ci pour la nin kosom le domo wala mune domo bari fo ka bulol be ko si programme ko no wolun so murunta nang pour ka wole kacha alaji nzi tenteng amari ko ay nyininka role kenung ako mun nafale bi je pour ngan dingol karandi na kangola ete ko jama ben konon ka tubabu kangol dron ne fon dingol nte ko woman soto tumando ba nte bonyol man do long bari nte kan dingol karandi na kangol le bari amam fea comme ite ko afea ta nyamen ko e natata bari nga karandiri ko le fodron woto problème ole bije kanto ni sulem alpha bukasi keba bukasi ka foko itele be dingo fango karandi la kangola aka kele natural drong aka moy because that's all e kamenje tafadal alaji amari ko mun nafale bije pour kan dingol karandi nkan na kangola tafadal no mo wal mo ka nganya mo la tulomen man orofla wala orof pizza man pol ndemo pulo pirle ndemo man ngole mala man ngolu fana kanganya mena atembe mamo kabule ndemo kabul ngole kabul kono melka nganya je bage wodo mtana ni mane ba okay ba ndel kanganya wolela tana ni mane wala ba pulo wala ju fanyo ba tamba ya na kumbanjilo wosi fa lun kanganya wol sai te ne tumo to ja ato. What is your name? I owe but nakanga to the mono, Parminda. Time to roll a motivan, put to Babole Mati. Tubabole Mati, aka Tubabo Kangole for Barry Market to Babo. Marco Kai Bugo Savage, Mapa I come more Pacatali Molaji, Mapa I passing along go. Yaka the name more Kai go, Nakatuda. I have a part to Latuda. Which a papa, Paju, which I, if Idamoto. Amisek. Amiseka. Amise. Naka. Kuita ya amimuitumada. I long at least I download. Nita da borongon. Wala modo imamando nada. Wala modo nada. Kika ndio lobinyida. Kai nanga tuda kwa apoe awala tuda. Kuita papa kopa modu. Ise ko bolo bala ipa jela ko tonya ne do kata. Bari nama lo ai mepo. Kuita yo pa tu apo. Kika fili nyadile. Alfawri o kontibodoro bari ma fa bugu tapede ngalon ko ma isi al kafa ma ita ma iti bari mun isi ta ka bambano yo ai tati nyanje ba jola bai hawala o isi talaba ani nte d'accord tale bi ay bana kalambodo ina tabulo ta yati ndiani ndi angale kamola o fana isi talaba o fana ma isi ani so family easy. Nothing is free. Free man soro. So penila bila ina pa pe patale kala kuna. Ante kala je etu sote. Nde ma pa tali mo laji. Bari ye mo bulo bada kai ngane ya nge kondo ko iti mo inyat. Ite nge ti mo nyen ka jate. Bila na de janga ole polo kala e fango be chiri. Ini ngala tema bila ya to ponye. A pa ma to be filta nyati. Ha bari yalon ka wole fo en lafita woto le fole ko nte natale ininte dingol diamuta ila moyba ita ma ita ka fo ama ishi ma ishi malla to wala moy la mune ishi ta ibe men be ko kan jumale ishi ta no bi yekumo falinne bari wolung ikole a featale
fair woleng easy ti man nga kango to ka fair le easy wolung iko wo fair ta bakele pura le diningol karandi kangola nko e amam fair iko a fair ta nko entel ba kan ne lungolung pa sai lama bola sai so je wo fair to aha nko ne ni ka mandi ka kango ko bari imam mandi ka kango moy e ka pole mamoy ha to penna ke la hajo da ka pe bulle bella pilala le ba kala le imbe woto le fangola ika yo woto le fo iko make na hajo ti ha ita ka pengo menke tai yo do ko menke wolugo aboko kundi ne man pa kala ma fa wolle de on tefe because he la interest le pije because they are like it ni la bide tu mai kaum mai abe ichilale hani luolu taro ko ai kan kili moy karo mume kono wa anyanda kan kili moy la kampu da my friend yalonte men foy ni tamu be bana na account tamoy ni na ta dauda a nganya alaka korjuran so men ponde bol kono kili ngo kili nyani ni kadola tabla to afrodo ni na te ma panene o do ba ha ba inka wole fo ya so idan ka nyadi le mola memma jalo soto ama mosero memma mo to kola ama barin tolo ama barin balo ama tuilo mo fin kango to iko controla so yalo aten fon le dada al fon le agribula alman dinno le dambache alma dinno ba nindi la bon le kono jani ba tambala o to dula kai ni mala wala man ni gol ga ko le pele ba lungo ni la wulo tamba pele ba lungo ma ni de ni kai suwa sai bulo le jube wol ma jube ga wol ma la ga menge wa man na ba ma sai ma le ga menge ha ite la kanyi ne foye ite fe wo man nafa soto barintel fe aya soto le ba ma ko man nafa soto ma nene ma ko pende kede me man nafa soto so be te afa mo do le ba tombo nte o lonne do fama la pour yala ke do fama la manyo pande o lu be lonne fe man iti fe man fay fe soto to mo pe na nafa le soto barana dulala ite ibe men na ta be jari ba ni tata kerbiram Allah mama la jalolo de kundo ayo mama ila o mama la kumo tainga tega ibalo pa pala ibe penne po ibalo be bola penne kala ma je min ne janda fata ha wo mutonyalti barinte ka men foya adati dula problemo dati dula momenti da mentoti nganna kumo dati nyamen drong nkoy na tata foka fo nyanta sila le kadiningol karandala problemo datita wolto ala fea balia datita wolto kantung ni Gambia leng mo buka si ye dingol karandi ko lungolung ibe sila le ka karandi ko nyinem samatuti ibe samatuti na tenne nyinen domoroti nyinen nyinti naturally everything around dingol bala ika memmoy ika menje kadati altol abama na fama bulu ala siblings all ala brothers kotomana do kol fe a bariñol a benkiñol aka kankilingole moy ela mo jama en tel ko wolo e kon ka tara kuma kilon le gam kanyo so me dan na te kana ko ngamen ko nde ma ko e ko luodum karo ko no sinya kankili yani ndi kankilina bo isi dale do ke no la nde ma fa e don kilo la ma fa ai buko sate nkoye ko namna ko itodum patele mun toti kipama todum bai ila kuta kula nyeko ko le atale ha idi weta ko chanji sai ama o keno ila kuta bilem di la jumale la nde men foye ha no so wa de yadi ko ren kana kana na time o weto black ite mun tana lon kama iti kadi ite be ko kam men noma wala mo ila pitilo na karambona la kunyati wala ye wori ta wala dina pura ka mo sura ka manke la interest da bedame ila interest moment ay angale ka mo ay jang ka mo ay football no ay bamba ay pore wala mo ila number 1 hani ni man d'accord wolto alaji hani kabi be d'accord la wala nte d'accord la ite forcer no la pour na d'accord o de ila ma demande ba man d'accord wa e bolotal hani ila number 1 hajo moment ibe wala kika
ite wole muta ite ya to so kana ko do ba ko le ko papier mi fa to nyala ko ha bari yalo dol fana ba bari dol ba folo le fana ko nte men fo nka da men fo sai ngawtu mod gudu kana program mo dawo ko nkoy nte nata alla jele ning ndingol ye nyininka ila fita domor sifa nyaadi la Gambia domorol ndingo ko e cere akoy ben cin ay plaças ni supa kanja wol be fo e fonka jele nyo kanje mba kata kanne nte kadamento foye adon cita jele ngaw dibet ndingo soto jele mba kata kanne bari je mam fea jan dindingol pour que karande kangola in the first place ibukala fila moyla amam me bake donc dindingol e karambo yele nyin lokun tambila nin dole be diamu kan akonye ko alla fita wulla le ka dingo samba karambo ta wulta somanda aya fanku wala fita dingo samba la karambo to dingo ka hani nte sonna yen samba si jang I'm now grown I'm old I'm grown aman la fi yen samba karambo to yalo ne meyo sabu tumando ba dindingol ike presole tumando ba ni tara karambo to ni la alfalji African parents soul ntele problem ole soto because ike tonyenne ni la alpha tata ji ay African dandiko dung tumando ba ike tonye wo kolale ni ila alpha tata karambungo to ike la kangofo ike tonye wotole adun dindingo mu dindingo drone neti nyine e cool dimindi nka fo nyamen ko amam fair these are the type of things bari nawo teri ma bira fo nyente mune fae nka ye mune ke berin dindingo yake akonyewel amin ngatu jele drong akonye amin alpha na dingolon ne drong mbulata normale man song ahenje bari mba normale because I wasn't sure man hani kate kilimbula ayta karamboto even though atbayi ta kanale atamuke baleti bari ntemate kilimbula ayta karamboto mba komale amanje tumando bankai yofi nka nintele nunde mba dindingo nyin sindilale nga school nga karandi ka faye ko ite mamfuta wo keba kuoto folo mamfuta dulato damento ya lon kombe lalela ninge kilimbula itata karamungoto nyinni sikie no lale kidnap lal se kidnap no le ni musoleti of course ado dingo musolti nkaye ni musoleti amin mol kewol si boyno e kanne ku kotangol si keno e lale nga karandi fana ko nata e ke borle e kafo ibama nata janne ay African dande ko dung wala fama nata jang ay African kango foye alon ko ibama mu africanolti ifama mu africanolti adun imeta ba kono nyaaw nyaranding ji e kafo nyame euro meta ja ba kono nyaaw nyaranding anenete kala bamboti ni muitinu beddi ngo sila le nga karandi nyel bela nga faye ko is nothing wrong pour yeke africanoti ibama mu africanoti ifama mu africanoti isaje ko asi bete fe asi die fe nde nga wole fonteri maye anin d'accord ta akola bari comme nga men foye drong wo preso be je dindingol kanne anjen tolle tantel alfal pour nga na nga nyim perceptiono change ikono pour nga nyin hakili sifa bondi kono wala nan ka foye ko amang easy damen tola iman taraji birin ni be programme o kika the last time nga foele ko bir fom bem fanson dingol ke sotola nka fon koto ma dingoyele nka fon koto ma yele ye bulo bulale e be dingo jibe la teng e buka sonna kango folaye tenin teng nte fongo ka kata ka fo dingole bari birinte pa Ousmane ma futata ji ngam fanson dingol soton la vita menna for example be fombe programme o dati la menketa drong dingol be diamu kan la fita fole ko man lafi alitra noise maker man la fi alla diamo yi trasiaring anin ku kotangol memba kekan programme wato sita fonte wato le soto kasi ka diningol karandi wola ka foye nakangoto pour ya moy mba fola le fonga pare italu nga memfo ngaw exemple le dila anin school to ta wato sita ndafita fola diningol ya ala la samotol dungata nga fo tubab kangoto sinya kilim fula sabanani lulu imalombe memfo kan nga fo tubab kangoto sinya kilin drong yem fa hambe memfo kan. These are just few examples meli alonko alaji ay nying difficult ndile affaire balia kekan tafadal ko pa mande mala je ene malo dal pe yamela ye da ko mo kefi malo why should you worry about ka ko man fair tapati je de me fa simple tale al de wol mel anything ni tal ko no min be keri ka tamande akatama ni million din de lan ta kenola Allah bondi dingol
Allah bondi dolu wala ka computer malaika tamandi ila bisa men ka kenoji bari ni anyi ni ka to puriya ni da to ko no ila bisa o kala ko ko le atal pa usman du kare mo de bella moy kan du kare wa to mo lu ba ngapendo sai ngapendo ko ba yalong nteni tele be nyin kacakan adiata mol fe itol dinta nang adon comment sol fango fele kana nga dori je alaji njaay ko nice Ibrahima Baji ko I miss the old man great philosopher Kevin Make ako well spoken pa Usman thank you so much I mean yalo kanyine fo ite ko time we soleng je Kevin moyle because memmen fokang ate ka relate nole ni mol ko nga topic go sambanang alaji nga sambanang ni man la fi nga continue akachala tafadal alhamdulillah bari ntalo nenka men foye ko ngani men kacanka exemple le di altol jiberlal ni momo la vita participer la programme auto melbe Angleterre 161-818-7077 161-818-7077 wolem number ninti membe America 678-608-3322 678-608-3322 melbe Sweden 08559-26651 08559-26651 bal kontonal sin call no Skype fanade Gambian Talents radio wolem na Skype toti Soul Boy Jobs for benjibe kan YouTube ako good looking bro welcome back thank you very much and sa kamara ko greetings to each and every one of you guys welcome back to the interesting program brother baraka bake esa ani melbe kan jibe alka menyantale lamoy ka jibe ka boale Gambian Talents promotion pa Usman Diouf ning alajibna baba makoto lebal microphone koma nse bula sai bari iman la fika tentenje ngebula ita la fitata la dameng ngajibe ise nja wallahi man ke mata fi ngala fi ka fe handile bulle do aha molu tulobe nan ko aha aldimulu aha wallahi tuwul membe mbulu ja e ka computer malaika tamandi aha e ka fingi nde telefono hanala ni tan ko me labanda tan ni smartphone to fe babala dino kaka tama mari man tanji taw fonto hade de labanda men ko la yo menje muda de ato dawda la ti muso la bon ay na muso to la men ay fe tan de ni te fem ko bala wala kole ata ka pa ay ko hono yeteta tenga me bala mo pete ke de ma bo ka isi dale penna ma isi la pete la ko mo yo wala bonde femma isi Pero penna na pa jota manya na isi la ibe ole kene na hajo di la number 1 hajo ate keno la na dino ka tima du use aka computer pile ari ni ka na kanga tu da ma ko no ite musuruante ibe ita musuruante ama wolo ya ko ila pita fola nyete man kyale jo ala kam moy bali ala ita tije le imalla pa ya moy dugo tema interest ro je prata ya moy okay la pita ye wala da moy kende ke ni wala moy intenyo to joka mbeka kuma kidumo le fo ite la pita me tandila ko jam ko siata la te bennola ngo e ha wala tinango mapa tali wala pura ya tona kondolo ani apa ma tona kondon o benna pasuru la wande ngawole okay mapo ko nyanda tali wala la boy tabide mbaro mbar tugana pe nse muru yeje na teri do fana bije adingo anatale akaya to faling me atina akaya to falen ko te ka fole ni anyen ka tola aya fo en tomu Ibrahima leti wala Muhammad wala Ibrahima wala teng nanyin teri adingo natale akala fita to falin akaya munane lafite to falina nkam men fo e drum me atina ko e among easy because diningol everything membe around ibe men around diningo tomu Aissatou leti nata ta karamungo ikatara sirinne ni dindin sabol tubabu diningol ni kilin ko Aisha 1 nyindo ko Aisha 2 nyindo ko Aisha 3 ibe boy banko kan yetara jella wotonye ngomen ika kala Aisha 1 Aisha 2 Aisha 3 ate to mo Aisha 2 leti ni ko Aisha 1 Aisha 2 Aisha 3 akala fitate to falin na de nyinin ka la fitate to jumalla Debra tubabol ke nyoku mandi to menna ate lafita wo to sifal muna nite nyinje diningo ka wo go through yamira wo diningo be sawar la le fang pour ka o kango may still
pour ka confirm ye dron ko amang easy al tudete le buludum maybe you understand bari wo is another obstacle ha ino la way jakalinde aha ido ma misili mo lo nya me alon ko mo dum le mo yekata gor jigéen no ba aha aha kay wala fita wala la ha bari nka men foye nyimu dindi ngoleti ana bari ma keje ngo ko gor jigéen ya beta itala fita ka kati ba hani wala de ne mala pala because ntefe amam beng na dino yen karandi wala bari na dindi ya tay mon tefen lon naje dindingo mu dindingol tinka wala foye dindingo mu dindingo drone neti nte tatale fo nga bulubani mara long nte tonyani fenko long nga tonyani memmanke tonyati nge bondino nyoka nganna bulubani na mara bondino nyoka bari dindingo ma bondino nyoka ate menje drong ay menje ay woleje ay lafita men na drong a teri nyol kamenke aka lafi wala nte fangola dindingol katara siri janne momam interest sotomento for example ala toys wala ala laptop o wala ala tablet o wala ku kotengol dobe feya kangala ayna ay tabulu adun atemantara no pare kan fanka play to pour ka feya wala bari just because dindin do ya ta don ayna akata fana lafita wala so bari ni dindingo bita kan karamungo to atomu aisa tuti ite lafita la ka faye itomu aisa tuleti comme ite kanyim memfo ni yanyi nin ka tola anyanta folere wodi ningo be mallale ka foye atomu aisa tuleti because nada da karamungo to nako aisa tu ka fala aisa 1 aisa 2 aisa 3 ndim mata da karamungo la nata akoy kayele ko amin atomu moneti ako juf ay to dole fo nyem fele nyinata la fang ay to mem fo ko ya nyinin ka ya ika wole faye nkae foy to mu wolti bang akonye hani biri tara karamungo to yewo to foye mune foye akonye nga foye le o manken toti nga sindile nkae ni diningo ya foye a sindi ya jibe a nyakono nkae look at them in the eye akonye ha nkae ya faye I'm sorry to manke nangamti fokale Josh bang or whatever adung atomu juflete nkae look at them in the eye ya faye Kevin nako ya faye my name is not Josh my name is Juf I repeat sinya kilim fula nkae nama ke kuna la fita kila tonyendir koti ta teacher ya fo teacher ko kari kan kumandi Josh lela adun to manke Josh tin to mu jufleti nyanta kele nganya rangolti na karandi wola bari amang fair because ni tata karamungo to e ka menje inin tubabu dindingol lebije wo tubabu dindingol jamabe kono e buke kumandi fenna na manke e be to killing Kevin nem Debra lem Missy lem ila tubabu to wolle be siarinje so ite killing le to ke Muhammad ti wala ke jufti wala ke fatuti an ike to nyem wo to lale because itol tubabu buka wo to sifal moy akamtal nita don Chinese so nata atodung e kay cinchon yingankang ni Gambia Chinese wona raka to mo wolti mo bele be jella the same thing dingol kawo problem sifal fana soto janne ndema justify den kamem foye nte dingol nata jele ite ni diamta ma foye ko ka seneari ngole fo bari ngalo ne ko mba dango ki kanne adiamu siata kijera ko hello how are you guys I miss you too brother ako well spoken paus thank you so much ako abe jele kan Mamun Cisse ko very important topic keep it up ñillem comment solti meli alon ko edunta na Facebook jibir lal ni ramoy lal mbal konto nambal tentu la mel kan jibe YouTube alfana sala message wol kinole bari comme nga foy nyameng alaji don tumando ba some people can relate to mbemem fokan inshallah just like they all can relate to you nzebula drong I mean ifana ila jenso la faji baraka konto balo nyanda men ko la sela mo wala lo ya yalong ima balu wala tinna nko ima balu wala ya tinna nte ya balule adum mo kotengol nim melbe diamu kan wala nka diamu mel to yala ya lon nen kam men fo back because nka nying experience o men foye ko dinningol kata karamungo to di stress e kam men filje wala ninni fintita yela bayol dum Pausman nam nde bana edin ya kala Pausman to kare bari ima ke America tala edu kare ima ke be men ko la nyuya ni be men kala nyola e won ngana ma correct e kadi amundele aha de fonde la jana fondel buka nyo nyabali tola ba okay Mohammed Jamme be YouTube ma jang ngajina jang bon Ibrahima to ni samba to ni benga to fom buka nyo nyaaw di no buka nyo nyaaw la ba aha
Mohammed Jamme be YouTube I commented ako it happened to my son. I told him not to answer to any name other than his name. Answer my question. But yalong ite forget it. Ite obay no. yalong ite fenne fo iko hanni yanyini ite lafita ila argument momenti hanna be danna tole fangola ito dun akoye Usman ito dun akoye Muhammad ite ye wole argue iko inyanta hanna be danna wala inyanta woto lonale nka woto le foye ko hani woto fango amam fair adu meatina amam fair ngani example men dila wala tinna Muhammad Jamme fana ya foko ate fango dingo it happened to my son I told him not to answer to any other name but his name nka wole foye ko hani woto niya nyinin kala fang ate sonna fole kon tomu Muhammad leti wala tomu Ismail leti wala tomu Jibril leti wala tomu Isa leti wala Fatima wala Khadija wala amin ummi wala Ramatulai because ibe mallale wala Aisatu imagine drong iko etodu iko Aisatu ni wa kila sinya killing ite be mallale ke tofo mol kono kote ke wera iba fokan gambiano le wala iba fokan tubabo le so ite wala sogodo baba o take mo manyana ite mo tola la kodi hani manyana tola la acha tola wala Ibrahim wala Fati because je o pai karamo imamo en ngamen fo en koy birake tante dingola nte je ko ndiele en koy birake tante dingola le nte a sindile wala mun gamuru ndula kinol do pawu ba ite apo ite bueno nte ma ko kaje mun ko koy ma ni koy dimo Ibrahim do kay ko ibu akambata wala so modo manyana to la kodi hankay hani man la fi wo fole de man la fi wo fole lafita même fola dron wolem ko dindingol aka ke consistent quality mosi sino ye ima dingol moy ibe nyin kango fokan ima long ko amari ba kato dango ke kanne every day pour ka dindingo nyin karandi bari everything around dindingol nyin ima wo ko soneyandi ni so kono dam malem jandindingol ika smart bake adung ila mama kango fang afana ka siya bake ila mama ngol so it takes persistently pour parento e tara dinningo kang ika hakilo bulandala inika si adung wo it comes back to us as parents sometimes inika si ike nyininka ila data ta nyaadi le altata karamuto bi alle muneki je alle muneke ni wo sifal be ke kan iba explain nele ibe kudol folele membe ke kan karamuto wala isi sula e fendo ke for example nanyin teri ma dingo ama faye ko man la fiyeta karamuto because iben tonyen nale ama fa ba mayelde atela reason momenta e même fa ba may wolem ko ha man la fi kata because I am grown it take me pour ngate fango school ka karam ka fa remind ko nani dinningo sita anyanta nyinni ne fola dinningo ni peren dole ba fola well that gives me a break alhamdulillah bayri sa atata le fa ke bayata kay ibatu ngabula afango eta karamuto ite ma lonko woke bori ite la kangolla ite ma lonko woke bori ite la pare nyalla ite ma lonko woke borle pour ite tarano ma yafo ko ha kari manke dindinti kote ke because abama buka bula noma wala fama buka bula noma ñillem kuwolti mele a lonko be kering alaji inshallah melben lamoy kan alkela moy menyantal la kabwale Gambian Talents TV pa Ousmane Diouf ning alaji Ibrahima Ba mama ko to le balle microphone koma melbe YouTube mbal kontonna melbe Facebook mbal kontonna ni momo lafita dunna programme ko no 678608332 pour melbe America 678608332 melbe Angleterre 161818707 161818707 melbe Sweden 085592661 ala baraka bake Mohammed Touré duntanang ako great program abaraka bake Mamoun Cissé ko very important topic keep it up abaraka bake Zil Boy mbe kontonna Alassane Cissé mbe kontonna Omar Diouf mbe kontonna Aning Sali Fosta nyel bebe njibe kanem bal kontonna al tolna kontongola Hadijo Ba mbe kontonna abaraka bake aning Aisha Manding Mori mba fana kontonna ala baraka bake men nyantalem nim mamale be kacha kanteng aman song bari alhamdulillah tafaddal alaji sai na kuma belare mande nyelle ko ndala wala men ko le jande woni dewo membe ker pate anin della makat janjambure wol be mo tinde kilo wolle tinol be men ko la nyoe ibe nyoe nyawalla men na you cannot stop that it will stop nola
ite o bay no la atude de la fayda la ye do ye kamo men la kundo ye ai ka o fay na ko ko nye pada ba ndenge kili kare kala mode be men ko la ya ni be nyawallo men kala tinno la kala mbumoto walla turundula walla ba kanda dula ndeba na idinde ya gele moro ndele bolo idinde ya kenya ite tinno jiko ko la te wada tinala ndeddo la pita e fula kan ko ata ko la alaji ani ata la pita e fula kan ko abe fula kan le ko alaji ko ma ko ko kam me ba kedam fa la alaji ko ma ko de ba ya fonyele ndi wonu ma fula kan moy ibuka fono ika moy de ka moy bare buka fono patande men ndala man time soto wolungo ko wolungo man gendala number 1 hajot ka nindi fula kan wala nde man time soto wala otumo ite buka la du wala moy la de ka me ko nte ka to nyale ko hani nte ka la fi damento nte ngaje moy de ni moy amira mbate le bide fonte be men fo kan de ngol ka fula kan wala ko ba hani te ngol buka fula kan ko no ba ba fault le mo woti it's my fault ibe so na wala ni wote mbedula muru na nyola le to ni de je foi ba ma tije foi ba ma tije ko sabe ha ma ba tali wala bari ite turwa wala fula ila muto fula idi mweta ko tali tani mfen ama tolo fula wala ini anga tema yo mo tela number 1 ha jolo ha baren ka damento foye ha ndefana te sonno la menna e ko diningol be mu kilin neti Gambia diningol ning America diningol manki kilin ma boy diningol ko petti kakirole be la kanyo to nyina ha bari a few minutes ago e ko diningol be mu kilin neti ibe dinni ya kele ite fongo dinni ya kele adon ite la kenyala nka wole foye ko America dinningo ite la fita menna pour yake dingo e menke yake ni ma ke yebusota hani magadi ila moy do manimpa me programo tinya kanengo ndela magadi dinolo kamenka alla karol dinolo bukauke ngo fana lonne ngo itikatilo mo le bela ini la jikole ma atuda dula jumana ngi dula ngana nyo tabawola America jampa dinolo jan dinolo ni Idaho dinolo la jigo manke kilindi ila mo ko manke kilindi bari be mu tindi ya jika kilimonet ikanyo nyawalle kanyo to nyina ikanyo tapar ngawre ko isi menke no dingola ya force ya fa ni man nyinke be nyinne nyinkele ma bo ya force ba ni ndilale okay ko ro ni ndiro manke ha ni dingo ko e man la fi bula noma ni dingo ko e man la fi ye nyinto fonni ite fenno la je ni America lem ni Gambia lem isa force no le isa bute no le isa tigal no le isa kijo farandi no le bari jang any of those ni yake is completely opposite na ko aman la fi menna aman la fala ni yake abite dun la mansale bulu simple even ka karandi wo kangola manke by force jan system obe nyame fang for example it all sete force no le ka foeko is by force pour ye dingo samba karambungoto na a certain age soto ni dingo e 6-7 years soto e nyanta dundi la school is by force ni make ibe luwa buruka kanne ni America lem bari ni ma karandi kangola o manke luwa burukoti fente kelela ni ma karandi kangola ila kangola bari pour ya samba karanguto ay tubab kangoni ito lafita menna pour ay wo karang ni ma woke ibe luwa buruka kanne I wish mfana be damento fokang ite jeje because nkanyi men foten akumaya batale ite ka fo programo be tinya kanne bara man tinya ante fit because I know ko there are thousands of people melbe skirinje who can relate to men fokang mele ya lonko itol jusol kono i sondomol kono i hakilol kono ay diminne me ya lonko hani ke to fango fo idingol man lafika o moy mele ya lonko ko ngani men fo e ko ni tuba budulem ni me dingo samba karamungo to is against the law ibe loi buruka kanne adun su mo jamaka sijele idingol buka dun karamungo to mo jamale tata Gambia mele ya lonko imanta karamungo to kadati atolla generation o coming down to even until this generation mo jamabi je buke dingol samba karamungo bari jang yetara jang ikoyte dingol samba karamungo is against the law. You are breaking the law. Arungi bita kitio la le pour wodi dingol la ko hani ka dingol samba karamungo inyanta pick up la you are late for 3 4 5 times they write to you ka fo ko ibita loi jelale ibita mansa nyala le ya fo mansa e meyati na inyanta wodi dingol tulete bulo
nga won satali jele biri nata je so nyimbe mu kuleti me alon ko ay nyin ko mo amin ay nyin ko difficulty system o fango me ala pour ite parento ya enforce pour ka fo dingoy inyanta nyine kela comme ka ke nyamen su one. Number 2, diningol ning ila pressure men ika face karamungoto is another contributing factor. Number 3, ni nata suwo kono ika mem moyje from tele to everything ika menje wo fanamu kuleti altol mo flow dam malem ite alpha al mo flow damma. So naman kuro soto wala dulado soto wala dindindol soto anim melsi feano mele alon ko wolka menke wole be diala e wolka kango men fo abe lafila o kango le fola munat nante mande kango moy because I grew up ni mandin ka dindingol leka fea fara fenye wala sabu nga moy mo man karandala mba man karandi mande afango la mba man mande kango fango moy mfa man karandala mbari man karandala mbinki man karandala karambu man karandala jumalen karandala nin teri melka feanu nin dindingol melka feanu nguro opta nin manden kol ka diamu wala ya sabu hani kabi ngamande kango moy so na jan dindingol fana ni guro opta nun ye dindindol soto ini melti feano iba moy la le fo so fo shaten ibe mande ibe turwa kango moy la le ibe mande kango moy la le ibe tubabu kango moy la le anin kandol muhammed toure ye seferoke akopa you guys are on the same topic but I believe we have to try hard in our homes. Take example to the Spanish kids. They understand their language. Lamin bin Jaiko Pa Usman is depends on how you bring up your child since he or she was 1 year old. Itole ole fo ako atutale ye dingo bring up nyaming. Bring ila dini ya time. 2 weeks ago. Dugare kanila kesol bamba ila Pa Usman. Ahan kai. Bialo momo nala jeri nyalem. Muhammad ko atutale aha. Molbe la morola unde malo ite ma e tali ko pe men foka ma wala lo no ko ten. Ha italo na because ima balu because ko nga fo nyam yala nyil ye men fo. Ikana ko ma balu akono mbalu ta kono mbijan tanji tang. Aha. Allah pidal jume meno yo kele. Aha. Ibanga bay men ka takela. Ikama nindiala. Mbijan tenis. Aha. Dino lebe de fanan fe jam. Aha. Kana bo ma balu le nga jana balu le nga jam balu wala na ko yalo buka lo kamen fonko ma fa pugo safe ma fa don la ma fa talimola ko idimo ila o dimo men be bulu abe ta opta be ta men sai ninga ko na ngatu da mako ila poltu le nga wala ko ha nte ka wala foye ko nte man d'accord wala because nga foyele nga example o dila ay te kan d'accord sai wo to molu bulu ko dinningo me ya lonko dinningo me ya lonko atomu Aisha tuleti atata karamungo to ikaye Aisha 1 Aisha 2 Aisha 3 ndema Aisha kuma ko men kata karamungo to mawko Bari what can be an example as to why dinningo nyinte sonna kakango nyimfo men kata karambo do mampenko wodonko idimo ila dimo ila nima tola iba amako la abeladi ila polvile ngawala karambo do men kata jenta mampenko wodo ha bande be femfola jele because wose keno asabu nyimmati wosi keno dimo ni ko ka ni kai ko pate niga amala para bari ninde de yake ndeta ba fulale ha abanga bele be balana ko de dum balanda nyap ko kana tin ne me dum ti dum ma tolo ndeka wala ko mena ide dum ni kai ko tambu atata je kai tambu ko mandi ana da ko de kai okay bari ibrahima bani pade ni tamande nyanda tonna le dum kai maybe ta ko na woli mbe kana ko ni nin tara karambo because ko ko le jage idio manyana tolon hani amanyana kala wanyama inyanta ndebe jelema mbeje na bide jele pa mun tema mandu ni la mo kan ka puko anyanta don ko la la je na meke non di sembe mbe o mulu kirimo la na ba dala sila ama na ba to duka yalo nye memfo ko diningo isa raise nole a certain way ite a bring up nyaming mbe example o dilela ndingol nkatara suwo kono again is another example nkatara suwo kono Usman mentality duwala ko mo ko ka janko dino mo ka ko no di yemen ka ko na wala katara je
ma ko te dumo ngani ko le generally ha ni ga paul de man do ya fa karambu do o man dia na ta ko de o man nyanga ti nan te Ibrahima ba dimo man nyana tolo na pla kangoto wala serer kangoto wala to am kangoto ndanga wala ko Lamin Binjay ka memfo Lamin Binjay ka memfo nlafita wotole jabi la ka example o DJ ako Pa Usman, it depends how you bring up your child since he or she was one. Nta fo je mbe memfo la je mbe example o di la je ama me bake ndingo mfinditale 3 weeks ago ama me dara mfinditale ntelbe ntata dulalto ndingol buka nene ka mira pour kantel jabi may bring up that way e buka kenung pour kantol jabi ntelie res nyamende ntata dulalto mbe siring dinni ngoñ meng ani membe feala whole day mbeji wodinni ngo ala yalong abama na fama la kulunya wolem ye fengo fo ni e kilim fo aya fo fula akatu wurla gayal kanne hanna sulata fenna ka wuri gayal kanne e boka fen fae before the end of the day within 3 hours ndingo fana ya dati na muso ye kilim fo ate ko fula immediately ayo jika sifata mem fen fae jede bari birimbe sey kan na wolung na discussion be mu woleti nan kato dango ke pour ka fae ko kariya la alfal jabi doesn't mean ko ite fana nyante la alfal jabi lale. Let this be the last time nyinke because ni lafita pour ikata nyilya ikata feala wala kata dula karito inyanta behave lale ila alfal mem foye al nga sey ikwete sele yuri molkan al benyine domola iko hanin telte o domola benyine domola ila alfal fengo fem foye iniye agyu nko ntella suwo konon te woti. Did they make them stop? Tinya killing fula saba. Sa nga mune foye labanta men foye nal tenten ta kanyinke ntal sambala nyin dulato koteke. Mbaji belale how that works. Bari nyimu example te me alonko fonin dindingol mang peer pressure soto. Ni peer pressure soto drong ye bonyol je nyameng ikama nyameng itol fanabe mala wole nyama. So kafu ko ni dingo karandi tenna amen biring ala dindi ya time abe number 1 abe 1 year old natata si sanji fula sabanani fu 10 20 atakela man d'accord je foning aman doje de bari ite parento do should you relent hani foybe sila le ye bulol kafu nyoma kafu ko ha antakela niaje yake wati inyanta diamule yele inyante advice lale inyanta kumo fole male inyanta mala nyameng wolem tela kumoti nlafita men la fala je is very important na kumaya batale adung d'accord tale 100% ko ngamen foye kon tede ayen diminne pour ngasi ndingol nyanta nakango fola ima fono wala ini mbama fangoye diamu telefono to bi somandale botaje mbama lafita aniye diamu amin telefono to inaman diamu no inaman kuma kango fono wobe akante diminne woto alaji wato ben jamfa kanne we've been on air for more than 1 hour adun tuto be kikan nanne woto on sebula drong ifana ye ela kuma labango fo the topic is very interesting sebula yela kuma labango ko bare janni wodrong alaji sise duntanang ako brother what did that say is the right one. I went to UK, I saw families there, their kids speak Mandinka better than kids that grew up in the Gambia. Here in Gambia, parents don't speak their language to their kids. Look at Sarahule kids in New York. They all speak Sarahule. Okay. Yalong mau argument on sambanan bi Alhaji Sise because last time nga sambananne nga fo nieje woje dawodranding atuta parentol lebulo. One, because nata bama be sirin suwo kono amanta adulato wala ika Sarahule wol mel fango fo New York fo wole tubabu kango moyle ima moy ima karang and the parents Sarahule wol jamabe kono ila musol bukata do ko la for example no disrespect to the Sarahules barinte Sarahule mel long America kono jang jamabe je ila musol bukata do ko la ikatara sirin suwole kono ikadiningol karandi la so fana nga fole nko nata tata wole nyama nata ngana alfa al soto e botana Gambia inata sijang ko alaji na mamaringol be nyameng maybe isa moy nole adum berintata jifang ning alaji na mamarindo diamta itol fon ka fonye na dingoy ka fonye ko atelan na folo aya katale ay diningol karandi
alqur'ano la anin e demandingo men fefe no fula kangoto and other languages atela foye o wato so nata ye alpha soto je weda mamalem wala binkilem wala barine me alon ko anin diningol be suwo kono womanta dulato amari sa moynole bari if you have an example like intellectuals or others me alon ko banin fani nyimbe dunna nyimbe nyimbe dunna wo buka soto no jamaabi je woto alaji wato ben jamfa kanne alaji baraka bake alaji Cissé ila o kumo nyinyata bake Lamin Cissé baraka Muhammad Touré ila kumo nyinyata ani melbe ben jibe kan YouTube mbal konton na mbal tentu la mbal jeyla alaji wato ben jamfa kanne ila kuma labango ko mala nyanda men ko sayo fa be jafere te fa barna woto ini molsi ñoo konton do ay ka programme bandela ko de hade okay fenge meye sarakule kan pote ben ko sarakule ke dinner sarakulo makado sarakulo manke dingo dorondi sarakulo tata tate o tate to atata tate o tate hani atamba China na e kar sabo kira te bola jani China ka manta sarakulo jigo le muur bari ndebe men fole alamo kende ke very clearly idimo ite surwa idi ilamo so surwa almo fulo surwa idimo da ko changi tanin fula ni kai ko na du da ma ko ila poltu le muti tebe danna wala de doron o to men du je molle ba kido kala nde ma bay bugu sabe ma bay mbedula til molle ite ka ma balu nga balule nde na da janne bi janne adun ga me boya kedan de fangola le parin ko nan no amanke nan no bawar hajo do tumo dan ni be fula kan moyle imagine la be me moyle wala moy ko man kala no bawar hajo Allah no bawar hajo ko me dal ko kelal ayo be no le foi ka ko bi da taman e ga ni ko padu ku ni te ka men taman di idu mo ga wala taman wala ko le ata kan ka ko nanga durati na mo ila polulem ibe so na kumulela ni mo jo mele ala mo ibalo na ko ndele to nya ko te me aje nkete to ko ka du mala be modo to ko amanke ko te wole kemene ma bo te le oke bari in ba ko le nte nya du de tele ka du nga modo to ko ta ko ti te ba do de ko jogi ko le nyo bu ga nyo jangal le nyo warade te la me bo nga to ko ko to ba al ka de so do deli kata ko cordial to albita wala ni tango yele mata ala kata ye to ko no ko mo men ba to ko no ala kawdo ne o tamba ko do lay ba iba patan dikanne ko ta man na ba to ngawle ko ani ne ka fa to la su bo ko ne jani ba tamba ko do la se o dala me ti amalo me ba ka me ko non sensi le moti fa ko ta amalo amala pi alona amalo nkawole fo teka wole karandi ko akata ya tolo aye bama tola fama tolo ngawole fo ma fa bugu tape ni da ko man na jare wala ko le atale odo aga ka timad bunu tamandi aka computer tamandi aka basketball play ni ban kondi boy balu na boy iman international soto ite la ma international la dingula tuwa ko bala angale ka wa nyando mo la kadu abita kar modo le dia kuya modo mo dia kuya ni man dia ku ma dia ku ma tuwa bo ko na ne me de bali ko kani kana tura ka ko dingwe tara mo de balla wa tara mo ma rai to la pungo ko kana tura ka ko dingwe ma mo rai to bare iba fole ita forcé no la yalo ni Gambia len yedi ngo forcé te fenkelela bare jangje right to ka fo ita forcé la isa ita fole kana ke bare ma ko ya forcé bare ma man tata ko le ko kana pula ka ko tura ka ko diwe ma mo right to ila right le mo yekula ka ye tura ka mo bai e pa utumali ko no pero ma tara pembe din ko do mai pere man tata tale ma inita ila bunko ma ko ya bude ma ko ya ne bari jamma ga mi jamare man sa tay balla wala hade man jamare wala ta school e ka jamma ga mi jamare ga ya ko why you talk English ya do hole in number one interest ma wole ke amanke wole nga wole ko
ha ye wole fa baraka ba yo wole fa baraka bake o volbe diam la nte da me muda ita man de la kumole moy ani ngela me no ya mo bari mamo ngamo e bete kele because iko market na number 1 interest e mamo kadu e ka son to nyala la adu nyindo e ba do ala to nyala hani e ka me foko market number 1 interest wolete ke nola Gambia parents all buka pour que dingo karande kangola abuka ke number 1 interest everything around you supports pour ye dingo karande pour dingo ye kango nyi moy abuka ke number 1 interest adung ate ke no ati jam fana moy ko e todum ha ma fa kango moy ma fa ni moy kango ko ano bari ime moy me fosa iko amanke number 1 interesting ka wotale foye ko ate ke no okay yaje wo interest for Balian ko amanda fa ite be amman necessary ite wole mira ka to moy wala ka pa ma to moy amman necessary ite ka wole mira bari ka wole foye ko wole keta okay okay ila bide to moy ato ko ado kelale aha ha ado kelale idio mo manda ko moy kera moy de ka tambaje ay ko moy de ya nindi ala ite la nindi computer la akawol be ka bala ma to lon suru akawol ko amam podu ko bange la polti ite la poldo mo yalon fen ngamen karang America ni be ku kala adun hanin na office to Gambia fan nkawa apply jele na staff soldier mbuke forcé men na iman fenna iman la fala because ngamen karang ni mo forcé kula aman la fi men na diningol in the first place pour ka o kango nyin karang iman la fala one for the most part two ikanyi men for computer nin ku kotengol they love that so ibe hajo men kera o kanna ita kela nyin ndo kun ta non ka ole foye dron ko yala inka itol man wo interest from soto ya je tele bulu ya je modo le bulu ya nindiala e malo ko kense buka lo to me malo ede ka alfal je jang e ka alfal mel je jam mel ya lon ko imang hani tuba ko ngo fongo moy imam fen lon computer bala idingol leke karandi computer kola eda ka fo alfal leke dingol karandi computer la ime karandala ike karandi iPhone la wala smartphone ime karandala diningol leke la alfal karandi tumado ba because it will wole soto interest soto ye wole long ye wole interest soto adu kata wole normal ko tuman idingol to fenke de la india okay wallahi billahi taala ibe jamu le sande kandro ye idingol to fenke de la india e ka o kala mbo men fo ite ya sambaje ka bi suwo sudo kidabo be bama de mo la karambu polodi bama kila sallallahu alaihi wasallam ama bulbana maralon ko alqur'ano to kula de kay ummi abama na kaw do ay wala moy ite men de men ko ta wudu no la no to problem is your fault Hota baraka bake mbadin la moy lal altol la moy nyola men nyanta len ka boale Gambian Talents TV pa Ousmane Diouf ning Alaji Ibrahima Mama Koto nka kale tenne lokum bide akamta ning Alaji man d'accord mba dakum fala wolto altol la nyinin kanu nga sambale na ngalo ne it was going to be an interesting topic because nga dati nun tenne ay damen to muta ngaji muta ngadamen to muta ngaji muta based on experiences te fango ye men soto nindingol ani mo kotengol mel ya lonko am nye long ye experiences mel soton te ka diamu woto le drong alaji fana ka diamu afana la lonno to afana men long ana men balu aning afana men mira woto man d'accord no wato en jam fale bi nga programme o dati lately te fenkela pour ka da kum fa foka da kum fa jan drong awoto alaji nse bula yela kuma labango fo inshallah jannimbe programme o soronna baraka ila kuma labango na kuma lamo lani yuber lale jalan be hako bade boyo dane la parce que na yim programme ma mera la dala nyama tamata wonya nte fe atata nyamale maybe an samu ta polduti pare amange polduti ndea ndepe mekarandi rola ni ngadara ngakati poje aisha hako bondi abediala nyendu ndani telefone yo commentike ndega mempo a simple tala nko
i todu ayako walla fama todu ayako idingo nyanta wono lonna la nyanta ko no la denga wala fo ma ko ay talingo la ma ko ya ko dai buke ma ko ya pute ma wo fo ngam men fo wala moy kan ka kan de men be jamula ten ka kan moy ke la kan moy ay na pa pendo na kambani yako no penke da nda ta ingano radio ni ata nde ma kula kan moy no wolu nde bi da la kerale ka tu ye trapo le landinye ala haklo du ba ke men foka e trapo le landinye bidin na de bolia lon ko de mo man ni gol de ta ka man di ka do na pani tura ka ye trapo la nye puru nga kula ko ye men fo ngamoy ital maron go ngamoy nada na kana trapo mai kunkum le panda en ko man pani ye men fo ngawole moy woto at least ito mo nyanta to lo no la le la kamola ana ba ma to na pa ma to nga ko le ko ma ba don kilo la ma ba bubu sabe ma ko ya forte ma ko ya lapi wo fana mbedata le ni nay duma tel tata ja ba yu jam go ta na la ni di ro la ja me sayla le ni duma futata dumme alla tangol kunda ko ma ga do ko brika ma mama ya bendu wala pandi ya bendu ti wona ngaba kai to do akai nangam ti fama do da yako ati kondani la muto kondani ni wol fete ite ko be gilde o lungo le balo na ko makatile yarante tuba bolo nat tani ni mo bondi jara ay to abu counter ne mo tuba bolo tamba imam africa no tamba adu what is the guarantee pombe tula janga ko din dingol te sayla ba koy ba nyanne torlo no la janni bita ndanga gole fo mo kana je kasila nata kasumale hakotunye nyin topi ki ba tanda ko nda ko ko den ko fanyi sifa because modo sita mira ko medlo dole wat ka hani ke ba ite ko penke tata tu wate o kala pelta kamoy bali akatiba takoy mo kamen ta dole bije e mari bukalo ko na kete ngame ko de ma ko kenjen kete alka moy lo ko ibe moy kan ne be live ke ne moy kan be yam ko danila ning ay mem open e tabari tukare na kada itodu sambu ikondo ndu ndange fama do dum kare ala kada yo damman no tare ayen ya kada bana kado kare ay kankil moyde tan bula na kan tan bula moy ay ba ay tura kan moy wala tarakula kan moy ay moni sarakulo hanna da lakira ni malai ko le bije sarakulo ka be wala kala amari ta da karambo da mama be jama fama ka wala fai afama na ba ma ka wala fai ila to abu ka be mo le bar sarakulo ka ko yo ko sarakulo be le mo de mem na mo na da mem man na mo wala ya ka sarakulo ya je ko ke la ka mo bale ya o mo ka wala ya ke ka be ya le wala ni mo man ke kilin sarakulo be o nyal sarakulo la ka ni ma o ko ni man ti man ke puji de sarakulo ko parce que sarakulo bu ka nganya wan ko mbina membo na wala be kuyala be ntelu ko turwalo mbo man ni ngalo ko jolalo ndel ga nganya arabu ka ne angale ka wala na ka mo mbuka ti darwor iba arabu ka wala kula ina ko ne ila ke mabbe arabu le ba wala e to abole mak amma ka grama ko ndel ga nganya wala tina hani dingo to ko imala ba mo unna kuma ko do mu wala timen ngam kanauke umkashi bale assalamu alaikum warahmatullahi ala mama bela yalla mone hako go ngado ya mamandia amin ya rabbil alaji ya foku ngamira yela ko moda kum fada men je seneyata mel be la moy kan ya moyle ami fofana ko hello Mohamed Balde ko excellent Mohamed Balde ako true talk ako yeto nyafo Bamba Suare ben jibe kan YouTube ako very true Alaji Ibrahima Ba ala baraka bake altul commentator sol ani mel ben jibe kan nte damen to mutafana komanto hani kabi aba notole inshallah about ngamen fo challenge sol mel ga go through pour ka diningol karandin na kangola wo manke ko mbe alaji la kumo baykanne ka fo ko nyantan dingol karandin na kangola le because nte fongo ya nafa lonne
menyin tembo mento jang mfele mbe mandinka programo ke kan ka kango moy kango kango akumaya ta bake motole so kan tuma dun ye kango men susu bari still pour kala kumo jabi drong ako ni ibe la fila sayla le long killing nta fo entel si la fi sayla bari ndingol jama be kono iman la fi ka say just like nga foel program tambila nyameng kon tete la fila fama ye murundi kerbiram nte fe mambo kerbiram mbota fara fenyele because ngulu ta fara fenyele nkulu ta fara fenye nga fara fenyele long so nte fe nte manke kerbiram koti mfama len kerbiram koti adung atente sayndi no la kerbiram nte fengo fen claim nka fo fara fenye fengo fen nka fo fara fenye the same way ndingol fana itol ye fanje wala nyama ko itol fana e bota america le itol mu americanol leti ninte be sayla ni lafita mba fola ndingol pour ni eta nyula ni man lafikata nte forcé no la ka fo e be sayla Gambia so in that case ndingol me fanje ko ga ambianol yes mbe nganya la wala mbe lafila wala mbe kato dango ke kanne pour itol ye fanje as Gambians Americans bari nte forcé no la wala adu nasita fo ke bayata ifama ko be sayla itol ko te sayla wala ni tata je fana itata fo ke bayata because American passport le ilafta mudul nang America nte mutala ka fo ko alte sayla sain because ite fanto potono la ninte lavita sayla non kon ndingol be sayla maybe asisone ya bari itol si futano dulato le damento ya lon ko ilafita murla nang America nte fenke no le itol ye fanje Americanolti adun je kumata le nga je bondi nyoto ntel mu Gambianol leti itol manke Gambianti the Gambian alpha le soto bari manke Gambianti it might be hard to hear for some of us bari na ndingol kanyine balu adun afoele last time bring a program soto ko bring na back to school program okay bring ko dindingol le Gambianol e ko nyitol manke Gambianol ti outright dindingol mel bebe nunje be d'accord tanyo lay ko itol manke Gambianol ti ya fonyele so woto je fana nyanta koylale ntel fe ntel alfal nga jelong bari ning alaji d'accord tale ko nyantan kato dango kelale pour kan dingol karandin na kangola a koleyata nyaw nyaranding kom ka fo nyaming I'm just giving out the instances to alaji because tumando ba maybe do be nyim balu kanne tumando ba maybe do ma go through follow tumando ba maybe nima balu fana ita lonna ko nyin bebe ke kanne ko nyin example bebe ke kanne because ngani mem foteng maybe do ben jibe kan atenene ma balu anene ma long isi tarano America kono le fang yedingo soto ima problemo soto the examples are different mo mem bama bijang afama bijang ana dingol dingol mel ni mamaringol be nyokang ima problemo soto dingol mel ni bama be suwo kono 24/7 jama be je ima problemo soto mel ni bamal ni famal mantra nyokang mel ya lonko ini bamal ni famal don't have the maximum time wolle tabe gena koleala than others. So this doesn't apply to every situation. Mo bela example o manke kilinti. Example differently, situational differenta e manke kilinti arunje kumata le pour nga je faham. Nka woto le fo bari komba kumfala damen donc programo ke nyaaw nyanande nyamen wato wati me programo me atinna nga sambanam wole muko kanyo karandi. Kanyo hakili bulandi men nyanta. Adum be damen teng men nyanta wolemu ngan kato dango ke pour kan dingol karandi. With all the excuses I gave, with all the challenges nga meldi, the bottom line is men nyanta programo tomu wolti adu men nyanta nyin kuo kunna wolemu ngan kato dango ke pour ka dingol karandi nakangola ni yake ye hakilo bulandi yake koteke ye hakilo bulandi adon alaji ye two important topics sol gifle wolem ko nke karandi ngake golti kari o kari nye karandi maybe one kumakan kilinna kari o kari if we make it a goal anna be danna wolla ngajibe how that will go abe milale slowly but surely nka kata ntel alfana kewoni muso suwo kono nka fo nyola bari nintol be suwo kono mbuka tubabu kan na kango fo ntel mo fulol wala ninni be diamla ni bamaye suwa kango fo wala mande kango famaye tubabu kango foye that will also not help the situation
I'm just saying some of the things mele along come back because at the end of the day ning alaji be la motif momenti wole mo membe na mol sambala nyato men nyantan ka wole fo. So I'm not justifying ko wala mantra nganya kanko ha manyan na nakangol diningol karandi nakangola honey. That's not my argument. My argument is nyanta diningol karandila nakangola le ngafole dronko among easy. But we should not take it as a pride. Kafon dingol man na karango may. Nte menka diamuteng. Nga falele ko personally akam malundile nimbama mfamal mamanyol mbinkinyol mbarinyol nimbading kotengol lafita inin dingol ye diamu ndingol manka mwenye moyno wala ini man diamu no. Wakante fongo malle. So ni melka nganya wala nte date wol kono adu mamira mo nyanta nganya la wala mbe nyanta nganya la menna wolem ndingol kan na kango moy. Je kumayata bakele nka woto lefo woto alngan kato dangoke amang easy amang fair bari nyantan kato dangoke la pour nga diningol karandi na kangola alka min nyanta la moy altol melben jibe kan YouTube lem Facebook lem mbal konto na wala Wazi TV lem wala WhatsApp alkan la moy wala alkan jibe dawo dranding mbal konto na mbal jeyla bake alla la moy nyimma kan alaji ko programme nyin la fitala nyameng amanta o nyama ntefe atata nyamale because ayeje nyameng ani nganje nyameng wole manke kilinti disagreement nemu adung wo normal tale ntefe woto ngaka nyamale koteke tumando ba wala jamabi je nka d'accord le bidung man d'accord ku jamalto because of programme nyin na necho bari ntefe programme nyin there is nothing wrong with it ngaka nyamale ngatwa nyama ngafwa nyama konka ke nyameng woto mballa message o read la ami fofana ko hello Mohammed Balde ko excellent ako true talk Bex freedom ko to be truth our kids must speak our language akon dingol nyantale kan kango moy inshallah wo mutonyalti Lamin Camara ko be proud of what you are wo fana mutonyaleti akon no matter where you are from as long as you are black you are an African woka Bob Marley la ku lefo ibota dawadanding bayri ko black man le moyti drong imu African neti ngawo ko moy moyle bari whether black people are living by that is a different story. Black people dolbe America dolbe Angleterre dolbe Europe dolbe Gambia ni dula kotengol Jamaica ni dula kotengol Jamaica no niya nyininka imu muneti aba fule mu Jamaica no leti munan na berim Bob Marley aning mo kotengol mel yewofo biri fata munan na imanta ye bade Africa because iman la ko African lem isa fono le isa preach no you can be black but that doesn't make you African ni man wulu Africa in reality ntefe nka wodron nefo DK fay ko parents try your best so that your kids can speak and understand your language and your culture. Thanks. Yeah, for DK, that's the overall message for us to try our best. Is it easy? No. It's not easy. It's nowhere near easy, especially with all the challenges ngameldi. Kafoko karambungo la pressure, loi la pressure, society la pressure, peer pressure, with all the challenges ngamemfo. Hanikabi nyantan na best try la le DK file la message o is the takeaway message alaji memfo is the takeaway message DK memfo adun wolem te fana la takeaway message te wotatol melkan jibe dunia dawodrandin drong bal tentu lambal jeyla mbal konton na ayla lamor nyimma kamma Aziz Jabi ko you can be a leader if you don't speak proper language is very important ako ite keno la alfati ite keno la leaderti niman language imang kango moy skam senare ngomoy woto fana muko kumari mbalti mbal tentu lambal jeyla alla lamor nyimma kan alka menyantale la moy nunka bo ale Gambian Talents TV pa Ousmane Diouf ning Alaji Ibrahima mama ko to le bale microphone o koma na tra bilem first time ti alkan jibe alina Facebook page like Gambian Talents Promotion wala le no my YouTube Gambian Talents Promotion wala le ta Instagram or Twitter or Snapchat Gambian Talents Promotion mbal control nambal tentu lambal jeyla please share this video because at FM bondilal tol bala bara bentol nafalale alin donate here or in Gambia momo lafita donation o kela drong na PayPal link ko bijile gambiantalents@gmail.com bal konton nambal tentu lambal jeyla fonga murali nan jallo ko kotek pa Ousmane ning Alaji Ibrahima mama ko to le bal no microphone o koma ala baraka bake assalamu alaikum warahmatullah. Menyanta
alaji ibrahima mama kotole ka fo duniya mu kurtuba julu kuntole ti ni ko ma muta nyato e yuka ni nyato muta koma e yuka woto alga nyama sabo sabatindi kaka nyama ka tuwa nyama ka po nyama alka menyantale lamoy ka boale Gambian Talent Promotion alaji ibrahima mama kotoni pa Ousmane Diouf ala baraka